ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତାମାନେ 1968 ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ, ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ଏମିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲୋସଫିକାଲି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଜ ମାନେ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି କକା ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ 68ରୁ ମୁଁ ମାନେ ଆଜ ଏ ଡିଭୋଟି ଅର୍ ଆଜ ଏ ଶିଷ୍ୟ ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିମ୍ ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେଣି କେବେ? ସେ 79ରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ। 79। ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟମାନବ ଶ୍ରୀ ଗିରିନାଥ। ଦିବ୍ୟମାନବ ଶ୍ରୀ ଗିରିନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସାହୁ। ହଁ, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମାଜସେବୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମାଜସେବୀ ସବୁଆଡ଼ୁ। ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ, ମୋର ଆଶ୍ରମ ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଆଶ୍ରମରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛି ଆଉ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଆଉ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି। ହଁ, 68ରୁ 79 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଆଉ। ତ ବାବା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବାବା? ବାବାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସେ ସବୁଠୁ ଓଲଟା ବୁଝିବେ। କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରଳୟ ହେବ, ଏମିତି ହେବ, ସେମିତି ହେବ, ସବୁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଜିନିଷ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଇଭିନ୍ କେତେକ କହନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ପଇ ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ হবে ଦିବ୍ୟଧାମ, ଦିବ୍ୟଧାମ হবে ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟଧାମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ হবে, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ଦିବ୍ୟଧାମ କେମିତି ହେବେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ଜପ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ ନବଘନ ଶ୍ୟାମ। ତେଣୁ ସେ ଏ ପୃଥିବୀ କି ସେ ନବଘନ ଶ୍ୟାମ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ ନବଘନ ଶ୍ୟାମ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ଯୋଗୀ ଦକ୍ଷିଣେ ଆସିବେ। ଉତ୍ତର ଯୋଗୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆସିବେ ମାନେ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେ ଯାଇକିରି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ସେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଗରୁ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥିଲା, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଇଏ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆକ୍ରୋଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକିରି ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ରହିବା ଭିତରେ ସେଟା ହେରା ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡୋମିସାଇଲ। ମା ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କାରଣ ଭାରତର ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଖୋଜି 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 ବୁଲୁଥିଲେ। ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆଜି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ବାବା କହିବା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି, ଭଜ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମଧାମ, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ হবে ଦିବ୍ୟଧାମ। ସେଠୁ ତାପରେ ଲାଇନ୍ ହେଲା যে ওই দিব্যধাম হবে মর্ত্যধাম, এই মর্ত্যধাম হবে দিব্যধাম। আচ্ছা, মানে এটা হল প্রসেস। সে তেণু বর্তমান আমি সেই যে পুরাতন জিনিস তাকে সব ভুলি যাইছু। মা বি কইছন্তি যে ম্যান ডাଏ বিকজ ইট আমি খাদ্য গ্রহণ করছে বলি মরুছে। ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ବୋଲି ମରୁଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମୁଁ ପଚାରିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଦିନେ, ମୁଁ ଏ କଥା କେମିତି ଅଖାଡ଼ୁଆ କଥା କହିଲେ? ସେଠୁ ବାବା କହିଲେ ଦେଖ, ଏ ବର ଗଛକୁ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି? କେତେ ବର୍ଷ ତାକୁ ବୟସ ହେବ? 50-60 ବର୍ଷ ହେବ। କହିଲେ ତାକୁ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି? ନାଇଁ ତାର କିଛି ଖାଦ୍ୟ କାହିଁ, ସେ ତ ମାଟିରୁ ନେଉଛି। କହିଲା ମାଟିରୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନେଉଛି ତାହେଲେ ତା ମାଟି ପାଖଟା ଦବିଥାନ୍ତା। ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ତାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ନେଉଛି ମାଟି ପାଖ କିଛି ଦବିଥାନ୍ତା। ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ସେ ମହାକାଶରୁ କିଛି ନେଉଛି। ବାସ୍, ମହାକାଶରୁ ଯଦି ନେଉଛି, ତୁମର ଡାରୱିନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସେଇ ସ୍ତର ସବୁ ଦେଇକିରି ଆସିଛେ। ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବରଗଛ ଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ଆମେ ଆଜି
मनीष गोटे हायर स्टेज रे पहुँचे तेणु से जिते आम से थिले आम भितर से गुण रही तेणु से गुणटार विकास होने आम विकास कले आमर फिजिकल फुड्र किसी आवश्यकता रही तेणु आम फिजिकल फुड खाऊचे बोली आम फिजिकल समस्त नियम आम उपर लदी हो पड़ुचे तेणु आम फिजिकल फुड क्रमशः एभली हम जे आमर आ फिजिकल फुड दरकार हम ना। अच्छा से मध्य खूब अति सामान्य खाऊले कारण सका गोटे ग्लास गोटे कप ग्लास तो नहीं कप क्षीर पीती गला दिन मान चा नाली चा कपे दी कप खाई बाकी खरा बेले एत खंडे भात रातिर सेमती एत खंडे भात मान धीरे 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 आम देखीचु खाद्य ग्रहण खूब कमीगला हाँ किंतु से आज इट इज पूरा तेज सहित कार्य करुले तेणु सी कहया कथा जे ये जो खाद्यटा आम ग्रहण करुचे पृथ्वी नियम भितर आम बांधि दौचे तेणु पृथ्वी मरणशील आगुरी सब रही आसी किंतु उपनिषद गोटे सेंटेंस कहूँ अविद्या मृत्युं तित्रित्वा विद्या अमृतं अश्नुत तेणु अविद्या द्वारा आम मृत्यु को त्याग करवा विद्या द्वारा अमृत को ग्रहण करवा अमृत जानते जो जिनस अमृत खाइले अमर तेणु आम अमृत ग्रहण करी अमृत द्वारा पुरातन ऋषि मैंने आमर उपनिषद लेखा अच्छे तेणु आम से बर्तमान जो साधारण चेतनार रोचे बोली साधारण अवस्था रोचे बोली कि सी कहते ना ए पृथ्वी छाड़ी जावा दरकार नहीं आम पुरातन समस्त साधु सन्यासी योगी ऋषि मुनि समस्ते कहते कौन ये पृथ्वी अनित्य तेणु या छाड़ी आम पलैबा अदर वर्ल्ड जो भगवान अच्छे चेतनार मिसीजा आमको भगवान ये पठेले कहीं भगवान न पठेले आम जो सब जहाँ हो भगवान कर तेणु भगवान आमको ये पठेले कहीं आम जब पलि जा नियम भंग कर आमको से पठेदे कहीं ना आम यही मर्त्य को स्वर्ग में परिणत करवा से जो स्वर्गर जो सुख शांति आनंद अमरत्व आम ताको एठिकी अवतरण कर आनिबा तेणु अवतरण कर आनले आमर आ पलि जा आवश्यकता हेनी आम पलि जा 800 कोटी लोकरू 100 200 500 पलैबा कौन पृथ्वी कौन चेंज है तेणु आम जो कोटी कोटी लोक को जो त्याग करी पलि जा यहाँ कि भाया कथा तेणु आम जदि अमरत्व को बा से स्वर्गर शक्ति की एठिकी अवतरण कर आनले ताले सब लोक अमरत्व लाभ करेंगे रोग जरा मृत्यु सब पलैज अच्छा ये अमरत्व प्रतिष्ठा हे तेणु आम ताकू अवतरण कर आने प्रयास करवा निजे पलि जा प्रयास करवा नहीं निजे पलि जा प्रयास कले आम स्वार्थपर आम कहार की भल पाऊना जगत को भल पाऊना कि कौन नर जनसाधारण को भल पाऊना बोली प्रमाणित हो आम मानु बा न मानु किंतु एटा प्रमाणित हो जे आम कौन जनसाधारण को भल पाऊनु कि ये जगत को भल पाऊनु तेणु भगवान जो उद्देश्य सेटा सार्थक हम ना तेणु भगवान का उद्देश्य सार्थक करने आमको से जो सच्चिदानंद स्वर्गर आनंद स्वर्गर शक्ति सब ये ओह्लई आने पड़ो और ओह्लई आने ये जगत आनंदमय हो सच्चिदानंदमय हो अमरत्व लाभ कर दिव्य जीवन प्रतिष्ठा हे तेणु दिव्य जीवन प्रतिष्ठा हेले आमर साधारण जीवन में कहीं रे तेणु पुलिस आवश्यकता पड़ो नहीं कि आपणकर जो मिलिटारी आवश्यकता पड़ो चोरी करेंगे तेणु समाज गढ़ी उठो तेणु आम गढ़ी उठिले आमर पुलिस आसिक क्या टाणवा दरकार नहीं जब राति चौकिया आसी गाँ जगिया दरकार नहीं लगुच कि धीरे धीरे सब इम्पैक्ट पड़ुची ना पड़ुनी निश्चित भाव में होउची आम तो देखुचे समाज धीरे धीरे आहरी बेसी उशृंखल युवा समाज बर्तमान बाट होड़ी अन्य बाट सेटा कौन होउची सेटा देखंतु गोटे चर्निंग माने समुद्र मंथन जानी समुद्र मंथन होउची
मंथन प्रथमे बाहरला विष जहाँ कि महादेव पान कले तापर ये सब बहुत अनेक खराब जिनस बाहरला आस्ते 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 तापर बाहरला लक्ष्मी बाहरले विष्णु ताकू ग्रहण कले आस्ते आस्ते तापर अमृत बाहरला अमृत बेलू जो माने मंथनकारी दीटा दल थिले देवता और असुर से भितर माने असुर चाहिए आम सब जगह नहीं जा देवता को दबा नहीं देवता चाहते ना आम समस्ते बांटी कुंटी खाଇବା भगवान विष्णु चोरे नहीं गले विष्णु नहीं सेठू कंट्रोल रखिले रखिकी उभय दल बांटिक देले किंतु शर्त कले जो देले जे तुम्हें निज हाथ में कहीं खाइब नहीं तेणु ताहले जाई तुम अमरत्व प्राप्त हो ना अमृत तुम काम कर देव असुर मैंने बुझीपारे नहीं जो दिहला से चटकुणी केमती खाईदे काले पाखे बस असुर टाणी नहीं जीव कि देवता मैंने जो दिहला से मैंने कहले आम निज हाथ में खाइबा नहीं मुझे खोदेली आप मत खोदेले समस्ते एमती खाईदे तेणु समस्त देवता अमर हो गले असुर मैंने अमरत्व लाभ कर पारे नहीं तेणु यही प्रोब्लेमटा है से जो सेल्फिशनेस जे मु खाईदेवी मु आउ समस्ते खाईपारे नहीं तेणु समस्त को अत्याचार करी यही भावटा भीतर रहा तेणु से एग्जांपल अपन कहीं कहले एठी कहबिली जे मनुष्य ये जो समाज दिने अमरत्व हम जमी देवता माने अमृत पाई आमको से भले अमृत दि जाए स्वार्थ को टे साइड लाइन करके आमको टे निस्वार्थ भावना निस्वार्थपर है भगवान को प्रार्थना करिया पड़ो जे प्रभु मते स्वर्गराज ऊपर स्वर्ग को नहीं जा कथा भावुने प्रभु आम पृथ्वीटा को स्वर्ग कर दियो अच्छा अच्छा सो दैट मुझे तो है अल्टरमेटिकली माने मो पे कहीं कहबी प्रभु ए जगतटा को स्वर्ग कर दियो सो दैट ये जिते लोक अच्छा जिते जीवजंतु अच्छा समस्ते स्वर्गर हे स्वर्गर जो नियम स्वर्गर जो सुख शांति आनंद अमरत्व समस्ते उपलब्धि करेंगे तेणु प्रभु सेटा ही कर जाऊ।